हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज डे 2 है म्यूनिक का। तो हम लोग जा रहे हैं ओलंपिया गार्डन। अच्छा है, मौसम सैनी है, उतना ठंडा नहीं, कल बहुत ठंडा था। तो चलिए देखते हैं। वहाँ पे एक BMW का शोरूम है, बहुत शोरूम नहीं बोलेंगे, म्यूज़ियम है बड़ा सा। और ओलंपिक हुआ था लास्ट, तो उसी के लिए ये गार्डन बनाया गया था। बेसिकली एक फुटबॉल स्टेडियम है और भी अगल बगल होटल्स हैं और बड़ा सा पार्क है। पीछे आप देख सकते हैं वो टावर दिख रहा होगा, वही है। तो जाएंगे हम लोग वहीं पे। तो आ गए हम लोग। पीछे वो दिख रहा है, जो BMW का म्यूज़ियम है और ये फुटबॉल का एक स्टेडियम है, उसके पीछे एक टावर है। और देख सकते हैं ओलंपिया गार्डन से लाइव हैं हम। अच्छा, साइकिलिंग का ही है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये रात में ऐसा कलर हो जाता है, सही है। वो लिफ्ट 7 मीटर पर है। तो हम लोग आ गए हैं म्यूनिख का सबसे ऊंचा टावर, ओलंपिक टावर पे। और आप देख सकते हैं क्या व्यू है म्यूनिख शहर का। ये टावर अराउंड 209 मीटर्स है, बट अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो 186 मीटर्स के करीब है, 192। और यहाँ से पूरा म्यूनिख शहर दिखता है। देख सकते हैं, और भी जूमिंग डिवाइस लगा हुआ है, जूम करके भी देख सकते हैं। और उसके ऊपर भी है, ये मेंटेनेंस का है। नीचे रेस्टोरेंट है इसका, और इसका पूरा टिकट लगभग 1000 रुपये लगा।
तो BMW का अंदर का टूर भाई लोग देख सकते हैं। लगभग 1.5 करोड़ की गाड़ी है। बहुत ही अच्छा है इसका आनंद है। अच्छा चलिए, इसका गेट बहुत अच्छा है। थोड़ा लंबे लोगों के लिए स्पेस पैर में ठीक नहीं है, बट ठीक है, यू कैन मैनेज। इसका व्हील बहुत अच्छा है। ज़्यादा नहीं है दाम उसका है, उतना ही मल्टीप्लाई हुआ है 86 कर 1000 सीसी। शायद यही धूम में अभिषेक बच्चन यूज़ किया था या आमिर खान, कोई ऐसा। स्कूटर्स भी हैं। सुपर बाइक 1000 सीसी, 1800 सीसी का पीछे था जो पुलिस लोग चलाते हैं ना, वो बिजनेस पार्क है, उधर चलते हैं। अभी जान रहे हैं हम लोग कहाँ भाई, इंग्लिश गार्डन ना, अंग्रेजी गार्डन जा रहे हैं। अंग्रेजी गार्डन जा रहे हैं, 160 मीटर लास्ट स्टॉप होगा हम लोग का, फिर निकल जाएंगे ब्रेक के लिए घर। और चलिए देखते हैं क्या है इंग्लिश गार्डन में। गार्डन ही हो रहा है आज। भीड़ है, देख सकते हैं मेन स्पॉट।
तो यहाँ लोग गए ब्रिज पे लोग बैठ से भी पीते हैं जर्मनी में, देख सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने और आज का दिन खत्म। वापस जा रहे हैं हम लोग यूरिक और लोग को बैठने दीजिए। चलिए मिलते हैं।